Selamat berjumpa lagi dengan aku, Pastor Justin, dan pelajaran umur PRI kuarter taruh sawak 2026. Sebab kita guru pelajaran siti, ya kita rarak medem semayang. Terima kasih Tuhan tanpa amang lebih kuasa dan perintah syurga. Ami mandeg lagi da timpu siti, ngina mira sama-sama nadeg, belajar, ngurak sana akam masuk pelajaran umur PRI siti, menganih pinyeet kanan dogtina nami kudi pemi dalam pimudi pemi supaya na jaji ini kuasa ini pimaan ini semangat dan yugon negini nami kekuatan pingagah akal pikir dan ngancak kami karena nura ani-ani saja kayu dijawi kami baik na pagu atau biek lalu pinyeet sen ma pinyeet damandeg masukam ina mira tubek gereja umat akam manusia dan sapa tarun sua selamat mati pagi. Tempo siti nuntun nami minan kuasa Roh Kudus akam sen tiap balada kaping dengan tubek sama-sama belajar pelajaran siti ngirati pingkira akam lalu sua bersedia dadepi manegakam. Samut kaping doa siti Tuhan nami nyungkan dalam ganan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Bela kebandingan, kabanana, aku Pastor Justin, rangaban kita balik. Ini pelajaran da biganan pelayanan yang digerakkan oleh kasih. Ini kerja, ini tugas. Dan menjugon tanpa neg Rasul Paulus, pak dog jinalan, dog tunah, stagal pinyeet dengan umat percaya. Jadi uang kita tubek Rasul Paulus itu bijawi dengan ini cabaran da bahas da gereja Korin. Ain kuana lalu ninyana da 2 Korintius 2 ayat 4 ninyana menang sebab aku telah menuliskan kepadamu dari banyaknya kesukaran dan kepedihan hati melalui banyak cucuran air mata supaya kamu tidak berdukacita. Kamu tidak bersukacita melainkan supaya kamu mengetahui kasih yang kamu miliki secara berkelimpahan bagi kamu. Jadi kai Rasul Paulus itu ngaban kita kuana kinyam tubek penyusah da ada jaji da kitab Korintius sen gereja ataupun jemaat Korintius sen lalu ngaban bala sen kinyam penyusah sen pak bala ne belajar mudip birangen percaya stagal bala ne puan pinyeet da mandeg masuk tampak da taban Rasul Paulus sen mah pinyeet da bahas raya. Jadi sen bada da tempu siti pelajaran siti kuan ngaban kita neg buku da lumur 2 da 2 Korintius siti. Jadi uang kita tubek kuan ada buku da lumur 2 siti, kita akan tubek kuan bahawa Rasul Paulus mena-mena kuan inga lalu karan retubek kuan gereja da Korintius siti paguh ia ngina mani badak na mengsen ngin masuk pingunah na masuk kerajaan dan mudip taat di jalan tampak siti kuan na kain na duadu sanang pak bener pun na mengsen Rasul Paulus pitanggah dengan kita da berupagi siti kuan wang timpu abad dan umur ni sen kai sanang jajinya percaya da biganan inya Kristen ngin mani badak na mengsen tiap kali inya sen ngaku pidaan adep ninya Kristen ada bahaya da ira jaji. Ngini inya retubek kita siti meng inya da beken, inya da tusa. Ngin timpu sen kuan inya kai tantu ngilala, inya lagi ayab, lagi riru, bada ganan galar kuan pingarap Kristen sen. Pak Paulus kuan sedia gereja da Korintius siti kuan inan mani iminan bijawi, nura kuan. Macam-macam kayu da jaji siti kuan baik da abi ataupun da sapa. Berarti na kain mina kuan nyidian pak ngajar bala siti. Sen bala siti kuan mudip birumi ini awang ini aseng kuan sen bala siti gana jaji ini kuan girumpung ataupun kumpo inya da percaya. Sen bada Rasul Paulus nyana dengan kita kuan ada timpu siti kuan da 2 Korintius 2 ayat 96. Nyana manang kuan masu pingarap siti kuan, masu sana pijuan siti, sana pingiban siti kuan, adep nekaran kuan tubek, da pangan-pangan mati pagi kuan,
Mana lagi kayu ti jaji da kitab 2 Korintius siti neg jemaat dain bahwa bala siti kanan tubek kuana seke pimudip ataupun wangian pimudip sen mah ira ngaban ani ngaban neg pimudip da kekal. Jadi siti da dog sabut da 2 Korintius 2 ayat 96. Jadi ani da karan kita tubek da timpu siti kita kuan ratubek kuana penghiburan tanpa da ancah kuana pimudip da siasi. Lalu da nombor 2 kita ratubek kuana bahawa era ada kuana mesti ada kuana pimudip da kudus da bujog awang da timpu kita ngunah kerja tanpa. Lalu da nombor taru sen mah pelajaran siti ira ngaban kita belajar dalam pimudip dalam ulah kita kuana mudip pintar biakal. Dan nomor 4 kita kuana ira ngerati kuana bahwa kita sebagai umat tanpa kai perikai kuana belajar masuk pengalaman pingaba Rasul Paulus da kitab siti belajar birampun lalu matul kuana pimudip adep neg da bau. Lalu ada pangan-pangan kita ra tubek menganih ini kita kuan tubek pingaba tanpa masuk Rasul Paulus siti lalu adep kita kanan mudip jaji ini inya ada ani kuaninya harum mai wangi kebenaran dada Kristus. Jadi uang kita perhati bala kebeningan kebenene pengibur dan taban Rasul Paulus siti kaina pengibur da senang. Da 2 Korintius ini ayat 4 nyana kuana bahwa yang menghibur kami dalam segala kesukaran kami mai sehingga menyanggupkan kami menghibur mereka yang ada dalam kesukaran melalui penghiburan yang kami sendiri dihiburkan oleh Tuhan. Wang kita tubak masuk ayat siti, kita akan ngirati kuan surat Paulus da nombor 2 siti neg Korintius, sen mah nenyana kuan labih ahi pasal penghiburan, ngibur, ngancak aseng siti nak tatad, mandi beda namang sen. Ngina timpu siti jemaat kuan umat tanpa da Korintius siti bala siti bijawi dengan ahi macam penyusah. Lalu setagala ni bala siti kuana ani kuannya ayab mungkin lagi bala siti kuana bijawi dengan inya ratus tekai percaya da ancah inya dei hong sen pak Rasul Paulus dok pitayen tanpa kuan pitangga penyusah siti kaina penyusah da juho masuk jaran tanpa penyusah siti kuan kesedihan siti sen mah ngajah pingkira tanpa ngin ngaban kuana balainya da percaya timpu sen nuju pimudip da bitubat. Siti da dog sabut da 2 Korintius iju ayat semahang. Jadi mani beda na mengsen. Ngin Paulus kuana agak na tubak kuana susah da awang sen kuana. Ngancak balainya percaya da Korintius sen Allah. Ngancak bala sen kuana ayab lalu kanteg pingarap. Pak Paulus kuan pitangah dengan bala kai boleh Allah pak masuk penghiburan dan mandeg masuk tanpa. Rati na penghiburan sen mandeg masuk sana kebenaran tanpa sen masuk gaya sana anih tentu kaida tulis da surat sen kuan ngancak bala siti kuan ada penghiburan masuk sana pingarap sana pengharapan da taban Rasul Paulus. Sen bada Rasul Paulus siti kuan adep siti memeh pitangah. Da kitab Korintius kuan bahwa adep na mebijawi macam-macam kuan penyusah. Ani sabut da 2 Korintius ni ayat mahi neg semeheng beken mina adep na kuana dog kasih bada inya. Pak gati gaih nengunah kuana kerja tanpa timpu sen. Ruban-ruban adep nepan bitura jawi dengan pinghabes. Kudu kali, kudu sarak kuana kapal na buta lalu mengsen lagi adep siti radu kasih inya. Pak adep na kuana kai na asa. Ngin adep natian bahwa penghiburan da mandeg masuk pingarap da tampa siti. Sien kuana da perlu nang nadeg na neg inya da beken da Korintius. Jadi pingarap siti kaina pingarap da anyap rati na. Pak adep Paulus kuan pitangah penghiburan da mandeg masuk tampa sen kuana. Dengan cak kuan adep na lalu mesen adep ngaban inya da Korintius sen kuana kinyam bahwa uang adep ada ceun penghiburan sen. Penghiburan sen kuan ira pelapas bala siti kuan masu aseng ataupun inyam da trawa. Mengsen lagi kuan penghibur da mandeg masu tampa siti kuan pitayen kita. Pitayen ada Rasul Paulus
lalu sana sen kuan taban nendeg inya Korintius, ngina pitayen balan sen timpuh-timpuh dengan min mumeh tampak nulung. Ngaban bala sentian menganih tampak mumeh mantu nulung bala sen masusanin. May lagi uang kita perhati ti pingibur da mandeg masu tampak seti kuan ngaban kuan Rasul Paulus ngaban kita manih nulung kita kuan ngereng pimudip da sengsara da siasi sen pinyusah sen. Mani bada namang sen. Ngin pinyusah da timpu sen kuan kain bahas kanan ngilawan kuan kemuliaan uang timpu Tuhan Yesus. Yesus mandeg mati pagi. Sen bada kuana dan nomor 4 tapi tangah nati pingibur dan mandeg masu tampak siti sen mah ira nguntun ini kita menguntun Rasul Paulus siti kuan lalu nataban neg inya Korin supaya bala siti kuan kanan kinyam masu cabaran timudip da bahas siti bala siti kuan kanan dong nuntun masuk pingibur da mandeg masu sana pingarap sen bala na jajinya Kristen da tu'u hawang, da matang, dewasa secara rohani. Lalu dan nomor 5, masuk pengibur da mandeg musuh tampak siti, dapi tangah negara Rasul Paulus, ain kuan ngaban kita ini na, suwe tian kuan, simayang da deginya da beken. Ngina Rasul Paulus mumeh kinyam, beken mina adep ne kuan da kinyam sen, wong kita tubek pengalaman Petrus pun bala, inya percaya simayang dadep, dadeg adep. Lalu mungkin lagi inya percaya suwe semayang, dadeg Paulus. Jadi kai bo semayang siti cedok sabut bada Tuhan Yesus. Kuasa semayang sen ada. Sen bada kuana masuk pengibur dan mandeg masuk tampak siti sana pingarap siti pengarapan siti kuana ngaban kita ini kuana semayang dadeg inya ada beken. Meng Paulus kuana ngaban inya ada Korintius siti semayang dadeg ni dengan ni. Lalu da nomor 6 sen mah kita kuana ngibur ni dengan ni. Mengkuana kita medog nibur bada tampak. Bala kebandingan kebanende, uang kita tubek da nomor 2. Ani uang timpu Rasul Paulus siti dengan baladingan siti dog tanang kuana. Dog tanang kuana jaji inya ada mani da ayab. Inya ada lemah dalam pingarap. Ngina bala siti kuan tubek penulis Rasul Paulus siti kuana ani kuaninya ayab-ayab. Kai mengti kai mengeh. Wang kita maca mani bedak na mengsien kuan. Kitab 2 Korintius siti kuan jaji ini kitab da marubina rumit mai sana kireng. Rati na kitab siti kuan jaji ini kitab da susah. Hi marubina bisampur bigulai bigalut. Jadi wang kita tubek na in kuan nomor 2 na kita kadang ngerati bala siti kuan panu kai ce panu garang gati gai negdehan da sesek pak pimpanu bala siti ngumit biburan-buran. Jadi uang kita mikir pasal surat da pahit na siti kai cegarang tok nehen ini pantas meng da timpu kita itin. Jadi uang surat sen metok nehen da ini aba-aba isu ataupun kayu da jaji da nehen sien aba-aba na mebeken masuda puun na tayen da mele na pidaan. Jadi kadang-kadang ada inya da ayab tubek ayub tubek jani Paulus siti kuan mani cen ngunah mengti mani nyugon sana mengti mai pak yuani tampaknya nak kuan masuk rekod Paulus siti 2 Korintius ni ayat 2 sebab kemegahan kami kuan adalah ini kesaksian hati nurani kami bahwa dalam ketulusan dan kemurnian ilahi kuan bukan dalam hikmat kedagingan melainkan dalam anugerah Tuhan. Kami menjalani hidup di dunia dan terlebih lagi terhadap kamu. Jadi Rasul Paulus tipidaan puan ninya kuan ayab tubek na. Puan ninya siti manang adep na. Puan ninya da Korintius sen wang kita tubek na. Kai ngira da sapa gereja, ti sapa gereja inya da kai percaya ngana apalagi na menang lah pak. Da abih gereja sen kayu ni ninya lagi bau dua nemudip da tarun da bisampur. Boleh kita nyana menang na majoritinya in kai percaya da tarun sen. Wang kita mikir menganih, anih pengaruh da taban, anih pikir akal da taban meret gereja.
memang kita kanan ngerati wang luah bisampur kita ada dunia itu pun sama lagi. Kadang-kadang ada kai patut taban meret gereja sen taban kita meret gereja. Pak Rasul Paulus pitangah dan kita kuat an nya menangadep puan tian ani dah tunahnya lalu kadang-kadang pingunahan sen pimaneg na jaji isu. Siti dah dok pidaan kuan dah 2 Korintius semeheng ayat semeheng. Yuani sana sebab kata orang surat-suratnya memang tegas dan keras mai. Tetapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataannya tidak berarti kuan. Siti sana balan. Wang kita tubah kati kuan, mani bada Rasul Paulus siti tege mah ngajung. Wang kita tubak na mati kuan tukar na plan lalu negain balik neg Korintiusen. Ngin Rasul Paulus siti kai puri kai kuan nagap anih kau ida semena da kuan. Sen balainya ngerati. Inda dunia siti ho nginya kai rak ngerati, ada da agak ngerati, ada dengan kai ngerati. Paksuanya nak. Jadi Rasul Paulus siti kuan perlu ani kuan membela diri terhadap tuduhan-tuduhan sen. Jadi kita siti manusia. Karena baik rasul kah, baik pastor kah, baik ketua gereja, baik asihnya ada gana tagap semayang. Ini kita siti ani-ani pantunah kita pagu, kadang-kadang ada hanya cetubak nabi ek. Pakaba dengan neken kita ngunah kau nabi ek. Ngin kau nabi ek sen memang bi ek. Pak dadunya madianuitin wang kita perhatiin, kain mina madianuitin masung amin. Kau nabi ek sen lebih suka inya nyana nengunah na. Apakah ida pagu sen jarang. Pak kai bermakna kita siti karena rengaya dunia sen pak Rasul Paulus pitangah dan kita manusia. Kita kai puri kai tian asih kita da jawi tampa. Siti da tunah Paulus kuan adep ne kuan tubak adep siti kai berarti. Kai berarti kai cuma nangadep siti anyap guna dadeg tampa pak dadeg manusia memang anyap gunaan mai. Anyap perhatiin. Siti dadog sabut kuan da kitab Efesus taruh ayat mahi. Pak kuan stagal kuan pimasi pinya tanpa ada bahas dengan adep na lalu adep siti kai puri kai pitangah pinyeet pimasi tanpa sen adep na kuan dengan aseng pikir da puno pingarap lalu adep na suwe ra pitangah pinyeet siti kuan dengan manusia. Inya percaya da Korintius. Sen bala na manih kuan. Sen bala siti tubek bala ku Rasul Paulus siti dengan bala rasul da beken. Bala na maneg ngunah kerja siti kai na ngunah na hari-hari. Bala siti maneg dengan aseng da si mene, bala ti ngunah na dengan aseng da puno pingarap. Sen bala na pun kanan mudip ada pengharapan. Baik da sapa ataupun da habis gereja. Jadi sen beda tulisan Rasul Paulus siti kuan dani Korintius 2 Korintius siti kuan ngaban bala siti kuan tubek ngaban umat tanpa da 2 da Korintius siti kuan tubek bawa pingunah keraja bait na tulis surat masu Paulus siti kuan anyap perhati dan nyukan kai na kayu da ada tuju da beken. Pak Paulus kuan ngaban bala siti tubek supaya bala siti mani kanan maca lalu ngerati da sagian ni kuan sen bala na tubek tiap kau da tunah Rasul Paulus dengan baledingan dadeg umat tanpa dain. Kai nera kanteg na, kai nera nanah na, kai nera inga dengan balasen bajio lalu no agak nang kiraja da ancah hami kai. Pak Rasul Paulus ngaban balas siti tubek sen balati tubek bawa Rasul Paulus dengan dingan ngunah na si puno aseng si puno awang dengan puno kuan pimudip da kudus supaya balas siti kuan kanan tubek kani kanan ceun kuan pimagu lalu balan kanan kudip pimagu sen. Siti jaji da tunah Rasul Paulus ati kuan tampak pitangah dan kita masuk pingunah Paulus siti nengaban kita kuan kan mengti gaya keadaan meng kita ngira da zaman ti kita kai ce ngin tubek gereja sen anyap tantu inya da mengti anyap ahi perjawet nama anyap ahi masalah pakaba kita tubek na mengsen pak ani patut kita ngunah Rasul kai puri kai kuan bertindak dengan bijak mai.
Wang kita ngunah kerja tampak siti, kayu dah ada sen kai semua na pagu. Kayu dah mandeg masuk setiap inya dah dilayan kita sen dah kerja kita dah deg kai semua na pagu. Pak tampak nyana masuk tulis Rasul Paulus itu bertindak dengan bijak. Sen pada Rasul Paulus nyana ada 2 Korintius ni ayat 20 taruh siti, dan aku memanggil Tuhan sebagai saksi atas jiwa aku kuan, bahwa aku tidak lagi datang ke Korintius untuk meringankan beban kamu mai. Ti sana Rasul Paulus. Jadi kada kai dan Korintius ani tunah na. Da surat dan umur ni Paulus pidaan neg jemaat da Korintius siti pimpanu siti jaran dara nuhang ko. Pak da surat dan umur 2 siti Paulus pidaan kuana ati adap nyana kuana da 2 Korintius ini ay semerimah neg semengenem adap na pidaan adap ni rangajung bala siti kuana pinu kali. Jadi uang kita nyikan adap kita sebagai pastor, sebagai ketua gereja, anggota gereja. Wang gereja ada masalah, kadang-kadang ada kita agak kita maniceh gain. Wang lebih lagi mengkita ngira Rasul Paulus siti kuana bala anggota gereja, bala jemaat tain kuana agak manang nemengti kira sana na kai paguh ngantek Paulus. Pak makin na sana nemeng sen, makin kuana Paulus ngunah plan siti makin negain pinu kali kuana, pidua kali. Plan ini ijen jangiran isidah itin menubah na pinu kali. Jadi uang kita tubak nanti kuan ani tagal na mengsen. Adap na kuan na ira gain kuan na tagal ani na ira nura kuan bijawi dengan ani dengan sana da mengsen. Pak kuan ati kita kanan tubak kuan na da setiap pelayanan kerja da dapi-dapi saja asal kita ngunah kerja tanpa memang ada kuan na tami. Napa Tuhan Yesus jaga na pitayen kuan da kitab Injil bahwa ira ada kuan na serigala me kasung bangka senda ancah kuan na bala domba. Jadi Paulus kuan na manang adep na ramban neg Korintius lagi mai. Ani tunah nain. Pelajaran kita siti ngaban kita tubak Rasul Paulus gain kuan nginadeh masalah. Agak nanah masalah siti kai dognatur. Kai nanah anam, nanah pikir awang balada Korintius en kayu kuaninya ayah bayab dengan pingarap, dengan pingunah hadap. Rasul Paulus kuan mandeg gain kuan pinukali stagal nera matul kayu da kai batul. Stagal ani stagal pinyeet na da bahas pak dengan cara kuana da biakal biawang. Menganih cara biakal biawang adep na taya kuana nulis surat gain. Jadi anih da taban kuan si bayuh na tokain. Adep Rasul Paulus kuan pitangah ngaban kuana balainya da Korintius en mudip birampun ngampun pinyalah ngaku pinyalah hadap. Lalu ngirati ani surat sen rati na si bener. Lalu da pangan-pangan ko ngaban kuana birubah pemulihan mai. Siti da dog sabut da 2 Korintius 2 ayat semehengnya namanang, dan kepada siapa kamu mengampunkan sesuatu, aku juga kuan Rasul Paulus, karena jika aku mengampunkan sesuatu kepada siapapun juga, aku mengampunkannya demi kamu di hadapan Tuhan. Ti sabut da 2 Korintius 2 ayat semeheng. Wang timpuh Paulus siti gai neg Troas. Dengan siti Titus taya neg Korintius. Masuk Troas Paulus siti kuan gai neg Macedonia. Pak muak lagi awak neg kuan asa ngin Titus kai napu dadep siti kuan da Troas. Ngaban agah menganih agah balada Korintius. Tidak dog sabut 2 Korintius 2 ayat 2 neg semeng taruh. Pak saudara-saudara ti ini masuk plan tampak lagi. Kai Tuhan Paulus da Macedonia lalu pidaan agah da paguh bahwa masuk pi maneg Titus sen kuan ngaban agah sen kayu menak paguh. Jadi ini masuk masalah da ada jaji timpu sen dengan cak keadaan kai tantu ye sen madog dapud balan sen mah disiplin gereja. Aku percaya ini kita tian da kuduh-kuduh pelajaran dari impas
balada Korintius sen muara ada bitura jawi dengan masalah disiplin gereja. Sampai ada kuan pingirayo da kai tentu batul da ancah ruang memak. Jadi uang kita perhati-hati, kita seti kuan mudip ngajah kuan anih da kuan Rasul Paulus da mandeg masuk tampak. Pak kuan mana pun mengsien anih koi da salah, koi da asat, kai puri kai binatul. Jadi uang kita nerima kuan pingiban sana pitayen sen pijuan sen Paulus ngaban kuan balainya da Korintius meng sana siti ngaban kita dati putih sen kita siti kuan ada kuan kinyam aku kai puri kai kuan ngampun ni dengan ni lalu matul kia adab kita nginanya cara da beken kan kai kita ngampun tagal kita kai ngerati ataupun agak terima sana pingiban sen sana pitayen sana pijuan sen kita kai dapat dipulihkan kita kai dapat kudip pimudip da bau siti da dog sabut da 2 Korintius 2 ayat 5 neg semengindi stagal sen wang kita rajaji kuan ini wangi pimudip kita siti percaya kita pingarap kita jaji ini haruman Kristus jaji ini wangi da biguna nyapa kita gainya tubek inya kanan nadek inya kanan ngerati pimudip kita jaji Jawa tarang wangi Kristus sen ini kita kuan kayu kuan 2 Korintius 2 ayat 9 nya namanang aku akan dengan senang hati memanfaatkan dan dimanfaatkan bagi jiwamu meskipun ketika mengasihi kamu secara berkelimpahan aku semakin kurang dikasihi. Rasul Paulus kai gago dengan siti pakad nira kuan dengan ni kita kuan sanang aseng kuan biar kita minan asal kita siti jaji ni wangi da biguna da biraga da deg tampak sen bada Rasul Paulus siti dog tinan tampak kuan jajinya da nuan jigan ya meng tampak kuan nuan jigan sen Injil siti kuan kanan dog kinabar da Korintius da tempat da beken sen bada semayang nanti kuan da 2 Korintius 2 ayat 94 nya menang tetapi syukur kepada Allah yang sentiasa memimpin kita sebagai tawanan dalam arak-arakan kemenangan Kristus dan yang sentiasa menjadikan kita penyebar berita tentang Dia ke mana. Jadi mengaroma siti, mengseke siti wangi siti, gapi-gapi nedog tadek kinya. Agah kuana pasal Kristus siti ira dog terima dog tadek badainya. Jadi dadeg inya da Korintius da timpu sen mengkita itin. Sekeh wangi kebenaran siti, perubahan siti, pemulihan siti kuan. Sen mah ini kuan aroma pimudip kekal. Ameng sana inya nya menang sorga da dicek sen meade hati wang kita mene-mene kuan. Sorga dan sambu sen meade kita kinyam na wang kita mene-mene ngajah sana tampa. Pak dadeg inya da nulak kuan pingaba dadeg ani ceh bitubat dengan dipulihkan sen sanda siti kuan jaji ani ini sekeh pingabes. Siti dog sabut da 2 Korintius 2 ayat 95 neg 96. Jadi dadeg kita da timputi bala kebandingan saudara-saudara uang kita kinyam kita siti kuan tubek kitab suci sen lebih lagi rekod Rasul Paulus da ini 2 Korintius sen kadang-kadang ngancak kita siti ayab tubek Rasul Paulus siti mengti mengeh lalu ada hinya nyampug lagi nama ngancak kayu siti mebeken jaji abah kita kamet kita kai puri kai kuan ngirati batu-batul binaca kubo lalu abah kamet tiap kali kita ngunah keputusan sen ada tanggung jawab da suwe kita kai puri kai bertanggung jawab dengan anih da dapur kitain. Jadi sen bada Rasul Paulus pitangah masuk pelajaran da 2 Korintius siti kuan bahwa ini kita kuan fokus neg tanggung jawab da ada. Mani bada namang sen ngin Paulus kuan narang bahwa sanda pingiban sen kuan ne piragah dengan si puno aseng. Si puno aseng ratin ngaban pimagu neg inya da terimaan. Nomor 2 na kai na magauntung. Mengsen lagi ne karan ra kuan tubek tiap inya da terima dengan kaping agah siti. Bala siti kuan ira ada ceun jaran keselamatan. Ti da dog sabut da 2 Korintius 2 ayat semengiju. Sen bada
da pangan na siti Ellen G. White adanya nyana kuan ada kisah para rasul dawa taru 124. Dan nyana menang utusan yang setia ini. Nyana pasal Rasul Paulus en mau ngaban agah da puno pingirangan siti. Neg inya kuan. Inya da percaya da Korintius. Ngaban kuan perubahan luar biasa. Mau jajiain. Janji ani poin nanti masuk pimudip da setia siti kai na inga gago dengan inya manang adep na inya nyana biek dengan pasal adep na pak adep tetap narang na jadi maswati kita kanan tubek aba kita inga gago dengan sana biek pagusen pak aba lagi kita nanan kita kai narang mesti kita pidaan ni rati sana ada tulis jadi kayu siti kuan ira ngaban kuasa ada luar biasa ira ngaban inya ada kai ngerati inya ada karan ngerati jadi percaya. Sen bada kuan Ellen G. White namah lagi kuan pertobatan yang dihasilkan oleh pengaruh kasih karunia Tuhan di dalam hati akan menuntun kepada pengakuan dan meninggalkan dosa. Itulah buah-buah yang dinyatakan Rasul telah terlihat dalam kehidupan orang-orang percaya di Korintius. Jadi bala kabandingan, kabananda, biar pelajaran da cekedek siti ngaban kita tubek datim putih. Rasul Paulus kain ngaban inya ayab bilalang. Pak sana nesen kuan ngaban inya neg pertobatan pemulihan lalu ngaban kuan dapi-dapi kita tak jadi pelayan tanpa tim putih. Dapi gereja, sapa gereja, baik da peringkat mission ataupun dapi saja. Ini kita kuan mesti rak puno dengan aseng da bujog, aba magauntung adep lalu kerja minan akal dan mandeg masuk tanpa. Taban mah pinyeet sen, mengani-anih manang adep, tetap nyeet. Mengkristus nyeet kita. Nya kita rak bedem semayang. Tuhan tanpa amang lebih kuasa da perintah syurga. Ami nyarah sepuno-punon pelajaran siti nek tangan akam, supaya semua ngajah pingkir akam. Ami semayang dadeg bala da suwet tubek. Pelajaran siti belajar sama-sama, dapi-dapi saja ada. Supaya dong nuntun bedaro kudus akam, ngaban pertobatan, pemulihan, lalu ngaban nini mudip sebagai jawa tarang akam, dapi-dapi nadah mende. Biar akam sama dengan kami, tatimpu siti, wang kami bitingkah masuk tempat ti, supaya mi kanan bidapu da mati pagi na pelajaran da beken. Nyungka semua dalam keadaan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, bala kebandingan, terima kasih. Begini ni kita dan mau sama dengan aku, ngarap kita bidapu da sarak da beken, tanpa merekat semua.